kalau ada kedengaran benda-benda yang tak diingini, contohnya suara budak-budak menjerit, maklumlah, work from home, sukar sikit nak elak. Kalau tidak, saya tak dapat rekod langsung lah. And then rasanya masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Mohon maaf zahir dan batin jika ada salah dan silap saya sebelum ni, kekurangan dalam mengajar. Okay, seperti yang awak semua dah maklum, minggu ni kita dah mula dengan PNP atas talian, dan hari ni kita nak mulakan dengan chapter 4, sebab sebelum PKP hari tu kita dah habis chapter 3. Okay, chapter 4 ni berkenaan dengan array and file input and output. Tapi untuk hari ni kita nak tengok 4.1, which is about array. And under topic 4.1, we have 3 more subtopics, which are one-dimensional array, random number generation, and two-dimensional array. Dalam lecture video ini, saya hanya akan fokuskan dahulu kepada one-dimensional array, supaya nanti senang awak nak buat latihan ikut topik yang ada dalam buku teks. Okay, kita tengok dulu what is one-dimensional array. Okay, before this, when you learn about programming, you ada variables kan? Tapi variable tu dia hanya boleh hold a single element or a single value pada satu-satu masa. In contrast, an array ni is a set of variables sharing the same name. So dia ada nama yang sama, data type yang sama, tapi dia boleh hold different values. Nama sama, jenis data yang sama, hold different values. An array can be created in the form of one or more dimensions depending on the problem that you want to solve. Dalam mathematical programming, biasanya kita hanya involve one-dimensional array and two-dimensional arrays only. Kita tak buat, bukan kita tak buat lah, jarang kita akan guna more than two dimensions. Ada, possible, cuma jarang lah. Okay, a one-dimensional array is a vector. So kalau dalam matematik, you ada vektor dia dalam bentuk macam ni bila kita tulis kan. Tapi dalam programming, compiler akan faham one-dimensional array as this one. So kalau a vector is of size n, that means it has n elements, then dalam dalam programming, compiler juga akan faham dia ada n elements. So in numerical applications, this vector can be declared as of type real value or integer. Dia tidak terhad hanya kepada real value or integer, boleh jadi string, boleh jadi character, tapi dalam mathematical programming or involving numerical applications, kita tak pakailah yang type string, type character. And how we want to declare an array? So kita tengok the first example where we have here double x4. So this is the type of the array or the type of the values of the vector, or the type of the elements of the vector or the array. And then here we have the name of the array or the vector. So how you want to name it? Sama macam you namakan variable, gunakan rule yang sama. Dan biasanya bila kita namakan variable ni, dia berdasarkan masalah yang kita ada lah. Kalau dalam you punya masalah tu, you punya vector tu nama dia x, so letaklah x. Jangan dalam you punya problem nama dia x, you letak dekat sini z. So tak samalah. And then the next one we have here size of array. So maksudnya this
array dia boleh ada 4 elements. And then you can initialize the array like this, where here we initialize one by one. So here you have x0 is 3, x1 is 1.9, x2 is negative 2.1, and then x3 is 1.9. Dan kalau you tengok the elements of the array in programming, dia mula dengan subscript 0. Dia tak mula dengan subscript 1. You boleh mula dengan subscript 1, tapi dia ada cara dia. Nanti you akan tengok lah bila you buat latihan. Okay, in the next example here, we have the array is of type integer. Maksudnya hanya integer value sahaja yang kita benarkan untuk this array where the name of the variable is year. Okay, mungkin dalam masalah ni kita ada problem yang mana problem tu melibatkan bilangan kemalangan pada tahun-tahun tertentu. So dekat sini kita ada nama dia year, and then the size of the array is 5. So kita ada 5 elements. So instead of you declaring one by one as what we have in example 1, you can declare it in a line like this. So jimat space sikit lah. Cuma dia sukar sikit lah kot saya rasa untuk nampak this is belongs to the first element, this is second element. Kalau sikit macam ni okey lah, tapi kalau banyak then sukarlah you nak tengok ini x1 ke, x3 ke, ni x100 ke. Bila banyak sukar sikit lah. So when you declare it like this means that year 0 is 3, and then we have here the second element is 7, third, fourth, and fifth. Okay, the next example we have integer. The array is of type integer. Kita namakan dia juga year, tapi bezanya example ni dengan example sebelum ni, dekat the size of the array tu we let it empty. So when you do this, you can leave this empty as long as you initialize the array in line. So maksudnya dia kena duduk macam ni. Dia tak boleh, kalau you declare the array is like this, you tak boleh like if you declare like you initialize like this, then you tak boleh biar kat sini kosong. So kalau nak dia kosong, you kena letak dia dalam satu line macam ni lah. Okay, untuk memahamkan untuk lebih memahamkan you how one-dimensional array actually works, I strongly suggest you to try these 2 exercises. Okay, first you try code for a.cpp, page 78. In page 78, it demonstrates how the sum and dot product of vectors are performed. So dekat sini dia main dengan one-dimensional array lah, sebab dia cakap pasal vectors kan. And then bila you dah faham code for a.cpp, you try with code for b.cpp, di mana dekat sini dia ada latihan dia melibatkan array bersama dengan for loop. So loop ni memang dia tak boleh dipisahkan daripada array biasanya, sebab dia membantu penulisan programming yang ringkas. So you boleh try 2 ni dulu. Kalau ada apa-apa masalah, then boleh tanya saya. Dan kalau semua orang perlukan kita virtual discussion, then we'll try to do it later. So tapi saya akan standby lah untuk Q&A.